کنین ما 1 ساعتی راه نشد میگم افیر روی میکنم چی با نمیشود چی با نمیشود این افیری ما монетизацияш киштагӣ будастам барои ҳамин то гирён накардам иҷозат надод ютуб ба худо ки ҳам қазиқ шудам гуфтам чиба намешавад аз ма иҷа проверка кунам ку дар эфири ма ҳеч ка нестай ба фикрам ҳеч ка нестай аз ма кани бинам овоз чӣ хел рафтаистай так омадаистай овоз духтаро кади бинависен рафтаистая овоз рафтаистай алейкум салом кани бинависен дар экран омадаистай овоз духтаро кади бинависен овоз рафтаистай беҳад хурсанд шудам мурдам айзи қира гуфтам чӣ ба намешавад чӣ дар намешавад гуфтам ҳамин карат мекунам нашид тамом телефона мекушам мерам хоб мерам дамо медонен соат 2:30 шавай барое ки ман рӯзона кӯдаку кати зайнид натонистам эфир када гуфтам шабона эфир мекунам салом алейкум алейкум салом салом алейкум омадем айдоғистон омадем ҳаматонда салом тамошобинони азиз подписчикои азизи меҳрубони ман ҳар куҷое ҳастен соқу саломат бошен худованд нигаҳбон тамошама шуморо дӯст медорум айс пастесез эфир мекунам беҳад духтаро активни мошоаллоҳ мошоаллоҳ салом ҳаматонда як бори дига ассалому алейкум раҳмат духтаро худо ба шукр ман нақсоз шумо ҳама каса сӯзен хубен илоҳи намсоз бошен алейкум салом имрӯз эфири ма оиди бизнес мешавад беҳад бисёр духтарако беҳад подписчикои бисёр дар ватсапи ман нависиянд ки чанд қашид кор мекунӣ чӣ ба дар ин муҳлат чӣ хел кор кардӣ ки пешравӣ кардӣ ва чӣ гуна соҳиби ин қадар чиз шудӣ ки мақсад шароитат мераса ин қадар тез ҳар шаҳрро меравӣ ай куҷо пул меёбӣ чӣ хел кардӣ муваффақ шудӣ беҳад саволо бисёранд кӯшиш мекунам саволакотондам ҷавоб диҳам ва имрӯз эфири мо эфири бизнесӣ мешавад тамошобинони азиз обязательно ягон рӯзи дига саволҷавоби чиста барои видеоҳо мекунем иншоаллоҳи раҳмон ва ман иҷа даҳама саволоя навистагиам ман соли 2021 дар компанияи фаберлик ай соли 2021 ай омадагиам 3 соли роу намешавад 21 майда 3 соли роу нашид ман юбилей доштам 3 соли роу намешавад ки ман дар компанияи фаберлик кор мекунам албатта ман сразу бигем ки партнёри компания наомадам сразу муваффақ нашудам сразу пул кор накардам барои ман осон набуд бисёр одамо буданд айраҳ мезаданд бисёр гапҳои қабеҳ мегуфтанд дил ма мешикастанд гирия мекардам ай худо зора мекардам фақат дуои ман дар рӯи ҷойнамоз худои худовандо барои ман роҳи рости зиндагиро нишонте роҳи рости зиндагиро нишонте худо ба шукр дар 1.5 сол ман зиндагима дигаргун кардагима павхоҳаро ҳамаи шуморо метонем ва ай чӣ кора сар кардагим ман уже ҳаматон ба фикрам характери маро медонем тамошобино характери ман даже як зара ҳам кина намегирам дар дилам духтари весёлим дар зиндагӣ фақат мефаҳмам ки бихандам овози баланд кати хурсандиро чӣ қадр дӯст медорам ба фикрам ҳама дӯст медорам охак ман характер ма гуфтаистам дар ҳаёт бахшидана ёд гирен ман агар қати ягон касам гапом бигиреза сахтам бигиреза ягон гапи безебам шава ҳатто бовар кунен ним соат дар дилам гирифта наметавонам сразу мебахшам
شاید ایروی همین خراکترم باشه، شاید ایروی این قدر بگم که مال و گوسپند نگاه کردگیم باشه، لیکن خداوند نظر میکنه. خداوند البته این نظر خداونده. خداوند نظر میکنه کی ده؟ همون آدمی ده که در حقیقت حرکت داره، در حقیقت میخواه که زندگیش دیگرگون کنه، همون ده حرکت خداوند میتیم. به حد دخترکای بسیار اوید بیزنس دما می نویسن، اوید بیزنس نمین فبرلیک. ما بگیم چک نومری دیم در کمپانیا دمی مومنت یک رفتستم نیکیم هسته با در کمپانیا فبرلیک یک تا پارتنر یا زنی ارسای، لیکن результати که ما در همین مهلت کوتاه کردگیم دویومین شخصم در کمپانیای فبرلیک. ای همین قدر لیدرایی که در تمام جهان هست در فبرلیک، ما دویوم پارتنری کمپانیایم. پارتنر گفته ای چی معنی داره؟ کمپانیای فبرلیک звания ها داره. ای звания консультанти، нигоҳ кунед، консультант، старший консультант, лидер, старший лидер, вице-директор, старший вице-директор, директор, старший директор, серебряный директор, золотой директор, так, рубиновый директор, так, бриллиантный директор, элитный директор, национальный, старший национальный директор, международный, старший международный партнер. چند قشید؟ 10 23 تاشید، 13 تاشید. انامی قدر звания بسیار دارم. دویومین آدمی هستم که звания баландтарина در کمپانیای فبرلیک گرفتگیم. خدا به هزاران بار شکر و همش ما در میندارم تماشابینان عزیز کنشنا مهنتای خودم که حرکت کردم، مهنت کردم که تماشابینی خودم بیاوم. البته همین زندگی عادی نیپرستای ما بگه برایش ما اینترس نشده، ما به همین قله ها رسیدم. لیکن مهنت در کار، برای زندگی دیگرگون کردن مهنت در کار. ای خفه نشدن، برکت زندگی را ما ای خفه نشدن میویم. ما نباید که ای همدیگرمون خفه باشیم یا که به همدیگرمون بخیلی داشته باشیم. همدیگرمون چی گناهی که نداشته باشیم باید که همدیگرمون همه وقت بخشیم. نگاه کنین خداوند مهربانه، چی کارایی که ما نمیبینیم میگیم که واه این آدم در حقیقت دوزخیه، لیکن نه. خداوند اگر همو آدم بخیزه و همو روز توبه کنه، همون روز رنگ طفلی نوزادش میگردونه. چقدر مهربانه که میبخشه. اما خودمون که این قبندهای پرگناه ای بخشیدن بیزنس خودتون آغاز کنین. کدام بیزنسی که نباشه ای بخشیدن آغاز کنین. tak دویوم پیشروی ما این یوتیوبه. در یوتیوب ما همه اون دخترایی که دم من در فبرلیک کار میکنن، نه تنها سترکتورای سه درجه بونه، تمام اون شخصانی که در کمپانیای فبرلیک کار میکنن. یوتیوب بهترین پلشتکایی که شما نویچوکای خودتون میوین. میگن که ما در فبرلیک کار بدروی ما بلوگر نیستیم و چخی ما پیشروی کنیم. در اینجا не обязательно بلوگر باشی. انامو تلفونه که در دستانه 7.5-8 میلیارد آدم کار طریق تلفونه، راه بیزنس طریق تلفن نشان میتیم. یکی از آنها یوتیوب. حاضی با میلیون آدمی هست که فبرلیک نمیشناسه. باور کنین ما باوری کامل دارم. بعد یمی افیری ما علاقه آدم ها در شرکت فبرلیک رجیستراسیون میشوند. هر روز اکتیونی بودن در یوتیوب، هر روز اکتیونی بودن تو نباید نشان تین. مثلا یوتیوب کانالی من اویدی ما های ما خدمت نشان میتیم، شما میتونی خودتون نشان نتی. ما در سرشوی کارم خدمت نشان دادگی نیستم، تماما خدمت نشان دادگی نیستم. پروسته امی یک ویدیوی کنین که دقت جلب کننده باشه. همو ویدیوی شما برای همو آدم در کار باشه. تماشابین شما در همو کانال یوتیوب شما خیلی آرام حس کنه، غموش ایسرش برویه و یکم چیزی فایده‌ناک برای خودش بگیره. یوتیوب انم خیلی پلشتکه که نه تنها امی ویدیو باید پرمضمون باشه. ما میتونم هر یک سکند ویدیو کنم در یوتیوب پرتم، نه که من میخوام که ویدیوی ما مضموندار باشه. چند روز ویدیو جمع میکنم، جای اینترس زندگی من جمع میکنم.
ба як видеои беҳтарин мекунам баҳри тамошобинон ки тамошо кунанд роҳат кунанд, шавқманд шаванд оиди зиндагия дӯст доранд ки зиндагӣ беҳтаринай. тамоми чиза худованд барои ки офаридай барои мо истифода барен аз ҳар як лаҳзаҳош. инстаграм дар тоҷикистон бе VPN беплай бовар кунед. шахсоне ки дар тоҷикистонен обязательно инстаграми худтона кушоед. ман мегӯям ки не обязательно худтона нишон додан. компанияи мо беҳтарин компанияест ки конкурент надора. барое ки дар бизнес ина савол ба кадом роҳ пеш мерава бизнес. масалан шумо мере магазине ки фақат брукай медроен ё ки фақат киртаҳай медроен, магазине ки ҳамаи чӣ дора уҷа медроен. кадомаш медроен шумо да савол? албатта ки магазине ки ҳамаи чиз дора ҳамуҷа медроен, балки уҷа ассортимент бисёрай, бисёр чизои дар коритона меёбен шумо. барои ҳамин қадр компанияи Faberlic компанияе ҳаст ки зиёда аз 10,000 намуд продуксия дорад ва шумо метонед ки ҳар як хариди кардагитон як продуксияи новинка ай компания заказ кунед. дар бораи ҳамун продуксия заказам накунед, бовар кунед, безаказам ҳамун суратча дар рӯи экран бимонед, озвучка кати гап занед. масалан средствое ки знаменитие дар компанияи Faberlic для чистки духовка и плита. жирои чандсолае ки мо қум кати меша ки хокистар кати меша ки ва я шави дароз рӯзи дароз меша ки дастота пустоша мехезонӣ, просто мерези 5 минут пас идеальная чистота. беҳад кори мо осон шудагия, бовар кунед. копейкаи нархаш арзон. ҳам маҳсулоти компанияи Faberlic бисёрай, ҳам маҳсулоташ арзонай, ҳам тез дастрас мешавад. дар муҳлати кӯтоҳ дастрас мешавад. так сеюм Одноклассник, Facebook, Telegram ҳама сайтҳоро истифода баред. кадом сайте ки шумо худтона комфортна ҳис мекунед, дар ҳамуҷа осонай бизнеса пеш бурдан, ҳамун сайта қапенед то охира кор кунед. нашинед ждат накунед ки як аз шумоя меларзона, тила мекуна, сиёсат мекуна, сайда кор кун, ба шумо мере кор мекунед. барои чӣ? барои дигаргун кардани зиндагӣ. шумо як каси дигар шумоя тела куна, маҷбур куна. шахсоне ки кор намекунанд, наставникои маҷбур мекунанд, хубтараш маҷбур накунед, ӯ одам кор намекунад. духтаре ки дар группаҳо мешинен хаб қада обучениеро гӯш кардастам, чизи дар кори ман харид кардастам. чӣ ба пеш намебари бизнеса? ҳоли нафаҳмидаистамша, ҳоли гӯш кунам, ҳоли тамошо кунам. бовар кунед тамошобинони азиз, як секунди ҳаёта мо баргардонда наметонем. як секундша. ҳар як лаҳзаи зиндагӣ барои ҳар яки мо ғаниматай, истифодаш барем. ҳар як лаҳза. агар ман гапи дигароро мегирифтам, ҳоли мумкин айму дрини агарод набуромада будам, ҳамуҷа инвалид шидагӣ будам, ҳамуҷа касалӣ шидагӣ будам. барвақт и рӯи мара дида намешид, ай дастаи кору, ай дастаи и хунукиёву, и гармиёву, и 4 фасли баҳор дар дрини агарод, зимистони дароз барфкашӣ, яхтозакунӣ, яхканӣ, дровардан. ҳоли дар онҷо касалӣ меистодум. саломатии мо ҳар як каса дар дасти худчай. барои ҳамин қадр маҷбур накунед ки як кас шуморо тела кунад. худтон меҳнат кунед, кор кунед. зиндагӣ идеалне. ҳаёт ягон кор шудагӣ нест, бовар кунед. ҳамин хел рӯз ба рӯз ин қадар иморатҳои зебо, ҷойҳои зебо. масалан мо ҳеҷ кор накардем, я Доғистон рафтем, 4 рӯз истодем. зато бовар кунед ин қадар ҷойҳои зеборо дидем, қати одамои нав шинос шудем, ҳамдигаримон қати ай наздик шинос шудем, дар як дачаи фасон зиндагӣ кардем. ҳамаи ин озодии ширинии ҳаёти зиндагиро барои мо ки дод? конечно компанияи Faberlic. нашинен ждат накунен кай наставникат туда мотивация метия, кай наставникат мега ки сайда хез айҷод кор кун, ё ки кай наставник я новичок намети, ду новичок намети, бовар кунен. и бизнеси шумо ҳай 99% ҳаракати бизнес дар дасти худи шумо ҳай. наставника вазифаш
کار آموزاندن برای شما، راه بیزنس یاد دادن، دوامش در دست خود شما های. مثلا در کمانده ما میگن که سایده ای دخترای تو چخلی کار میکنن تیز پیش میرون. در کمانده ما چی کار میکنم که دخترای کمانده ما تیز پیش میرون. ما ویدیو میکنم، اویدی محصولات، اویدی بیزنس، اویدی پیشروی برای کمانده میتیم. کمانده ما ویدیو ما را میگیرن، ریکروتیرواد میکنن در سایتشون، پیشروی میکنن. انا میخه ما یک جای پیش رفته استیم. رنگی ما هسته بود در کمانده ما زینب جان، اپای گل رو، پروین نه، بسیار دخترکای هستن که در کمانده ما ویدیو میکنن و ما کمانده بگیم اتفاقیم. در کمانده ما جنگ جنجال، کشاکشی، حقارت، اویدی لیچنی زندگی خیلی گپ خبر نیست. تنها اویدی بیزنس ما همدیگر مونه دستگیری میکنیم. کنشنه ای کجا سرچشمه میگیره من نمیمونم. در کمانده ما تنها اویدی پیشروی کدامی در کدامی معقوله زنگ میزنی تلفنی گپ زنی. گروپ های ما تنها برای کارن و ما تنها با زنها کار میکنم. در کمانده های ما یگان مردک نیست. پول ندارین بیزنس هازی سر کنین، اجداد نکنین. پول نیست ای نول میشه در فبرلیک بیزنس کردن. چی خیل؟ من شما دوزی میفهمونم. شما کمپانیای فبرلیک میبیوین، رجیستراسیون میشوین. ما شما دا کارا نشان میتیم. همه نازوکی هاش، اویدی پروداکسیون ها، چی برای چیه، کی برای چیه. شما همین محصولات اویدیش معلومات میگیرین. گروپ کلینس که چتی خطا نمیکشوین. چند کسی که در کانتکت شما هست در گروپ کلینس که چتون دباوید میکنین و مثال میگیریم 10 نفر یا اینکه خیلی 5 نفر دامی تلفنی هر یک تا ما باوردم که ای 10 کانتکت زیاده کم نیست. 5 نفر دباوید میکنین میگن که اینمی گروپ کلینس که چت اینم خیلی محصولات ها هسته کی در کارای باور کنین هیچ محل همه آدمایی که در کانتکت شما هن همه پراشوکای شامپونای посудошвака шурано ай магазин мехаран ай шумо мегиран шумо коргари компания шумо да скидка кати мебиёд шумо нархи каталог савдо мекунед шумо да аллакай пул фоида мемона аиҷа шумо уже пул фоида мебинед бовар кунед уже пул фоида мебинед оҳиста оҳиста ами пултона абаро дода бизнестон чӣ кор мешава калон шудан мегирад бепул бизнес сар кардан дидена ма бепул омадагим компания бепул абсолютно беопыт ма мактаба то синфи наҳӣ хондагим дами ма мен миллионери компанияи фаберликам бовар кунед каталоге буд ки ма 7 миллион гирифтагим дар 1.5 соли ки ма дар фаберлик кор кардам як хона харида будама я мошин харидам уже дуюм соли рафтан шуда бо як хона дига харидам дар ҳамин 3 соли бигем корим 2 хона харидам 4 мошин харидам права хондам барои худам мошин харидам очама ҳаҷрой кардам дар африка 2 та колодец кушодам якта дар номи худам якта дар номи очам кати шавҳарам ҳаҷ рафтам ҳамаи ҳамира ма дар 3 сол кардам ин қадар хайр садақа ин қадар пулое ки тақсим кардам ёрдам кардам беҳисоб бовар кунед беҳисоб так бо комментария мешава ки кор кардан шахсоне ки блогер нестин шахсоне ки вообще сайт кушодан шавҳаротон иҷозат наметиҳад комментария қати кор мекунед комментария медроен да 10 та видеое ки просмотрҳои нағз доранд дар ютуб комментария менависен да комментария просто не комментарияи фасон менависен да ами таъсирбахш комментария таъсирбахш менависен да комментария хутун лайк мемонед комментария шумо бари болода мерава меиста оҳиста оҳиста комментария шумо лайк бисёр гирифтан мегира ва да комментария шумо бо комментариҳо зиёд шудан мегира ай ана ҳамин ҷиҳатам шумо метавонед ки навичокои хутуна ёбед роҳи навичок ёфтан бе блогерӣ так теплый круг атрофи гарм шахсонет ки инами дар гирда атрофтон ҳаст масалан ҳамсинфҳои ма дуташ қатим кор мекунанд ҳардушам старши директоранд ҳам синф ҳам курс ҳам соя ҳамаша ба кор даъват кунед хо агар қати шумо корам накунанд шумо метавонед ки майли кор накун
لیکن همین محصولات های در کره زندگی تا شورانو ای مغازین میخری بیا ای من بخرش مرا میشناسی نمیتونی نمی کارا کده میتونین فقط اما ایزو میکشم من شرم دارم این کار برای من نیست ایره همو گپای همو آدمای ایره میگن که در زندگی عذاب کشیدگی نیستن باور کنین شما ای چی ایزو بکشین ای کیسته خولیتون модаи нав меброяд як киртая материали нав меброяд ид мешавад як киртаи нав мефурад када наметонӣ ай ҳамин изобу каш ки худованд дасту пои солим ақл ҳамаи чизо дар чӣ ба наметонӣ када ай камбудии фарзандотон бояд мотиватсиятон боша фарзандои шумо чӣ камбудӣ доранд масалан вақтеш буд ки тамошобино и ҳақиқат айда уже ҳамат мара мешиносем ман вақте ки дар қишлоқ зиндагӣ мекардам ман ай тамоми чӣ шавҳари ман меовард ман хурдани шири мирғам буда хонамон ман шикоят намекунам он чизе ки ҳаст ай бигем ки нами соати қариб 3 шавай аз барои аллоҳ гап занада ман гапи дурӯға нағз намебинам ё ки мара зур наомадаги биром дар ин қадар публика гапи дурӯғ бигӯм лекин пул намедод либос намехарид ай ҳамин қачи ман беҳад сахт танқисӣ мекашидам вақте ки ман магазин мерафтам инам хе дасти бачаҳо ман меқапидам сахт ки ман пул надоштам кӯдак ай ақл надорад 100 та чиза мерава мегира пул надоштам изо мекашидам ки ягон чиза нагиранд ҳозе ки ман худам кор мекунам ҳар сеи кӯдаки ман ҳар сеш ба рости худаш тилияшка дорад чӣ ки хоҳам мегирад фаберлик барои ман озодии ана ҳамин проблемаҳоро дод ки ман магазин равам дига фикр намекунам вай чанд сума ида пула мераса вайда пула мераса ишда мераса ия фикрша намекунам чӣ ки хоҳам кӯдако мегиранд гили чизера мехӯранд зиндагии кӯдакома мигем ки ай нол то ба охир дигаргун кардагим тамоми шароита барои худаму фарзандом дар компанияи фаберлик муҳайё кардагим қатъи одамое ки кор намекунанд хутона таоман ғам натиҳанд гуфтум ку қатъи одамое ки кор намекунанд таоман хутона ғам натиҳанд бовар кунед ва ё кор намекунанд менависанд дар ватсапи ман сайда молодец ту фахри мои мо мефахрем ту иқа пешравӣ кардӣ ту кор кардӣ мара мефурам аз зиндагим сахтай ранги ту соҳиби хонаводаршам соҳиби ҳама чизам хушбахт шавам ҳама чиз дошта бошам ма вообще амхе энергия мегирам кува ранги ма як аз пайдо шуда мехоҳа кор кардан регистратсия мекунам кора як сутка мефаҳмонам группаи корида дабайд мекунам дуюм рӯз ай группа пакинут мекунам ҳа чо кард ай группа пакинут кардӣ ин кор барои ман набуда барои чи ҳамин гапа мегӯянд барое ки дар зиндагӣ азоб кашидагӣ нестанд ҳамун шахсони муваффақ мешаванд ки дар ҳақиқат азоб кашидагӣ нест зиндагӣ сахта сабр кардагиам чӣ хел ман гуфтам ки ман беопыт омадагиам якумин бизнесе ки ман сар кардагим анами фаберликай алҳамдулиллаҳ успешный ки ман уже муваффақ шудагиам барои ҳамин апа хоҳаро ай и компания ба у компания ай у компания и компания нашид ужда медаванд ужда нашид ужда медаванд ҳамин як дарахта дар чанд ҷо бушнони пешравӣ мекунӣ дарахт қоқ мешавад ё ки ин наставник мада маҳқул нашид ӯ дигариш қати кор мекунад ширкати фаберликам правилаҳои худша дорад масалан одам як бор регистратсия мешавад 10 бор регистратсия намешавӣ як бор регистратсия мешавӣ кор мекунӣ ва бизнесам барои ҳамаи на ин ки ҳама барои бизнес барои ҳамин қам ранги ма кор кардан мадам мефура ки шахсоне ки ранги худам бошанда энергични бошанд весёлӣ хирсандии зиндагиро эҳсос кунанд анам хали духтарои командаи ман ҳастанд худо ба шукр бисёранд ва шахсоне ки бо ҳастанд ки хаб мешинанд ба яки ягон шахсе ки баъди вай мебиёяд муваффақ мешавад пешравӣ мекунад ва мегӯянд сайда ман 1 сол шуд қатъи ту кор мекунам ҳеҷ пешравӣ надидам но фалон кас омада пешравӣ карда ва мегӯям хай апаҷон ами 1 сол шуд қатъи ман кор мекунӣ дар куҷо кор кардӣ ами обучениёро гӯш кардӣ чӣ гирифтӣ барои худат охи вақт надоштам памяти телефонам пур буд удалитшон кардам ҳар як он ҳози дами момент дар командаи мо группаи марафон кушодагем группаи марафон рафтесай мо чӣ кор мекунем группаи марафонда ҳамаи навичокоро дар онҷо дабайт кардагем ҳар рӯз дар онҷо обучение мегузаронем ман не
در командаи ма 86 та директор дорум. Лично در командаи ма общий 86 та директор. ҳар рӯз якта директори ма, директоре ки уже пул мегиранд, пул да карташон. ҳар рӯз якта директори ма обучение мегузаронад, задания метиҳем. Кадоми заданияро иҷро кард, оиди ҳамон обучение чӣ хел навичок ёфтанд, чӣ хел кора пеш бурданд, задания метиҳем. Задания иҷро кард, диплом метиҳем, сертификат метиҳем. Кадоме ки сертификату дипломи бисёр мегирад, дар охире ки марафон анами 86 та директор тамом мекунад обучениеро, ай тарафи ма сюрприз падарка мегиранд. Яктане чанд касе ки бисёр диплом мегирад, ҳамашонда падарка метиҳем. Так. ба фикрам ки ҳамаша гуфтам. Кӯшиш мекунам тез эфир кунам барои шуморо, ки шуморам мотиватсияи зиндагитон бедор шавад. бовар кунед, шахсе ки худаш 1 сомон 1 рубл кор мекунад, вай дигарай, вай баракатиш дигарай. бовар кунед, бе зиқзиқ, бе миннат, ки 100 пул дошта боша, бо як каса хурсанд мекунӣ, хушбахти рӯи ҷаҳон худа ҳис мекунӣ. барои ҳамиқа кор кунед апавхоро. шахсоне ки то ҳол фикр дорен, фикра бас кунем, ё ин ки метарсем мегем, ҷои тарсиш нест. инама дар пеши шумо Саида Раҷабова ҳеҷ кара маҷбур накардай ки як духтари тоҷика биёранд, дар рӯи саҳна бироранд, поздравляташ кунанд, табрикш кунанд ки ҳами духтар ҳами қазаваниёб ромада ҳами қаплатианша, ё ки даиҷа тағои ман нестай, падари ман нестай ки бигӯянд ки ҳо Саида бояд пешравӣ бошад. ҳамашон одамои бегуна. компанияи Россия, ягон касша ман намешиносам. ман ҳамихе кор кардам. сидқан чӣ хеле ки дар ҳаққи ов ташна мешӣ, ки ов ҳамихе ёд мекунӣ, месӯзӣ дар ҳаққи ов, дар ҳаққи корот анамухе бисӯзиву дӯстуш бидорӣ, обязательно пешравӣ мекунӣ. бовар кунед. саволотон ҳастен? ман саволотонда ҷавоб диҳам. раҳмат барои суханотон, бениҳоят миннатдорам. раҳмат. ҳаматонда алейкум салом, духтарои салом додагӣ. саволотон боша марҳаматиен. худо ба ҳазорон бор шукр нағз. раҳмат. шукри худо созум. бачаҳо хов, Фотима хов, ҳама хов, намози таҳаҷҷуда хондам, эфир сар додам. худо ба шукр. фахр мекунам ки зани тоҷикам. беҳад фахр мекунам. бовар кунед. фахр мекунам ки имрӯз соли гузашта ман Доғистон рафтагӣ будам, худам тоққа будам. ҳамихе бигем ки тарсида мегаштам. имсол аллакай ай командаи ма 7 нафар қатъи худам 8 нафар рафтем. 8 нафар духтари тоҷика бироварданд. 4 касмона ҳамчун миллионер табрик карданд. 4 касмон шахсоне ки дар як сол ай 1 миллион зиёд кор кардагем табрик мон карданд, ки як сола дар худи ма 20 миллион ай. комментариётона бинависен. обязательно лайкои худтона дареғ надорем. кстати скоро мо 100 нафар мешем, иншоалло. боварӣ дорум. дастгирӣ кунем. камакаки дигараш мондаи 95,000. 5,000 чия тамошобино? видео бовар кунен ай 100,000 зиёд просмотр мегирад. 5,000 ки дигар нафаро бинависен. иншоалло 100,000 нафар мешавем. баъд чӣ гуфтаниям? чем тамошобино ҳамин бизнесе ки сар мекунем, ман дар ҳамин ширкати Фаберлик як нозукиша ман шумо да гап занам. бренди ҳамин компания хидм хидма кардагиямда. масалан одамо ҳамин реклама мехаранд, бесконечно мехаранд. ҳозир дар бораи реклама навистанд. ман ҳамин да савол ҷавоб диҳам. реклама харидан хуба, пешравӣ мешавад, лекин вақте ки одамизод худаш дар бораи ҳамон маҳсулот ба овози худаш гап мезанад, худша шинос мекунад, ин тамоман результати дигар метиҳад. ман аз ягон кас реклама гирифтагӣ нестам. рекламаи ман инами вақте ки мара ягон чорабинии Фаберлика ман пропускат намекунам, барои ки якум мара ҳеҷ ка намешинохт.
ما در دیگه یک جنگل زندگی میکردم، دیرکتر شده بودم، هیچ کدام نشناختم. با این پونگ ویده چیمان میرفتم میومدم سری بدونی دیرکتر شدم. و پونگ ویده چیمان گفت که سایده گفت با نزدیکی در نوسیبیرسک کنفرانسیه فبرلیگ میشه و گفت حالی تو را میوان دعوتت میکنن باور کنین. شتگیم که تلفن زنگ میزنم. Здравствуйте, мега, это Мария Холодняк, менеджер по Сибирский регион. Мега, я хочу приглашать вас на конференцию в Новосибирск. Вах, باور کنین او روز برای من فراموش نشونده بود. سرازو راضی شدم، بلیط خریدم. 1000 سوم بود، یک نیم 1000 روبل بود، یک نیم 1000 روبل همین قبل. انا که ای اوجا به شهر آمدن پرابلم. خیلی تاکسی یافتم. علاقه من پول میگرفتم ای فبرلیگ 10,000 تا تاکسی زکاس کردم آمدم. ای باور کنید وقتی که ده همون زال من در آمدم خیال کردم که پرنسسای همون زال خودم باشم. یگام تاجیک نیست، خودم تاقه کی میپرسن کتا میگم تاجیچکا. در جام ششتگی نیستم، در میه پرای صحنه فقط Саида Раджабова лучшая наставница, Саида Раджабова лучшая рекрутер, Саида Раджабова номер один. Ҳами меброранд, анами қадар дастаи гули роза кардам дар дастам. Баъди вай омадан чӣ хеле ки ҳами телефона перезагрузка мекунӣ, майнаи сари одам дар чунин чорабиниҳо перезагрузка мешавад. майнаи сари одам абнавид мешавад. идеяҳои дигар мебиёд аз сарат, пешравии зиндагӣ, ширинии зиндагиро мебинӣ, эҳсосаш мекунӣ. айҷа бурам кора дигаахе меқапам, айҷа бурам ана ихе кор мекунам, айҷа бурам қати команда ихе кор мекунам. одам эҳсосотӣ ме камтар мазам нест. Догистон рафтем, шаҳри гарма дидем, морожник, ана коктейл, мохито, яхи дунёро хӯрдем. анаки результатча азобша кашидестем. новичоко тамошо доштан, обязательно тамошо кунен, тамошобино. вақте ки нами суханое ки ман мегӯм, ҳамаш ай опити кори хидма, ҳаматон блокнот ручка бигирен, бинависен. шумо ба кадом мақсад кор омадаген, дар як варақаш орзуҳотона бинависен. орзу кардан и як зонаи кайфията. мешини кайф када орзу мекунӣ. правилно. барои ба орзу расидан ҳаракат дар кор, ҳаракат кардан дар кор. барое ки ба ӯ орзу бирасӣ ҳаракат мекунӣ. дар ин раҳ меғалтӣ, мечиртӣ, дастат мешкана, почат мешкана, дасти ман шикаст, почам шикаст, дига хеста наметавонам. не. барои чи раҳ лахҷонак мешава. ай оби дидаҳои мо, ай азобои мо, тоқат ки кардӣ то охира ки рафтӣ муваффақ мешӣ. бинависен. ба кадом мақсад ма ба кадом мақсад омадам? як хонае бигирем ки кришаам надошта боша, ай хидам боша. ба ин мақсад омада будам. ман намедонистам ки дар инҷа одамо ин қадар пули нағз кор мекунанд. навичокои азизи меҳрубон, бизнес омаде, бизнеса ки дур омаде, ай 50 бал сар кунӣ кора. 20 бал 30 бал кати кор пеш намерава. ай 50 бал 100 бал кора сар кунен. 50 бал ки каде шумо 26% скидка маҳсулоти фаберлик мешавад она. ай савдокунӣ тариқи телефон клиентски чата сахт биқапен. масалан дар клиентски чатон розыгрышҳо монен. кадоме ки ду одам меёра дар группаи клиентски чати ма, инами собуна падарка мекунам. кадоме ки бо ду одами дигар меёра, ини шампуна падарка мекунам. анамихе када клиентски чат тонда, анамихе бигем тов дода метавонен ки калон кунен. ҳастанд бисёри одамое ки кор намекунанд дар фаберлик, лекин маҳсулоти фаберлик качественный, мигем гипоаллергенный. именно барои одамое ки касалан, одамое ҳастанд ки таноошон яхе порошокоти мешаванд, хоришак мегира. компанияи моя порошокош идеалия ухали нест. ҳастанд кӯдакакои навзоде ки аллергия доранд ё ки одамое ки аллергия доранд, маҳсулоти мо аллергический нест. беҳтарин маҳсулоте шумо запросто метавонед ки бизнес кунед. фақат маҳсулоти моро дар магазинҳо фурӯхтан мумкин нест. тамошобино бо диққат бошед. консултантҳои азиз, фақат пад заказ клиентски чат мекушоед, онлайнӣ кор мекунед. худо ба шукр. раҳмат навсоз, раҳмат, ҳазор раҳмат. кадоме ки мара интихоб мекунед, ман беҳад аз шумо миннатдорам. тамошобино,
به حد از شما میندارم دخترکوی کمانده ما، همه شما جاتون میدونین نه در کجای در دلی ما. شما جان جگرای ما این تماشابینان عزیز، ما همه شما را دوست میدارم. ما همی به یوتیوب نمیدونم چی کار میکردم، همه تماشابینان ما دوست میدارم. کانال ما تنها برای زن هاست، تماشابینای ما هم همش زن هان، الحمدلله. دخترای کمانده ما هم همش زن هان. ما تماشابینان عزیز официальный کارگری کمپانی فبرلیک هستم که налог میسپرم. هر یک ایپ دارم، هر یک 3 کвартал ما налог میسپرم. налог تا 300,000 تا 400,000 ما налог میسپرم. اگه بینین خطان خلاصه برین که سایده چند سمی اویلیک میگیره. اویلیک ما 1,000,000 زیاده. خدا با شکر ما کماندم به نهایت کلانه، خدا با شکر به حساب الحمدلله. یگام نمازی تهجد ما ترک نمیکنم. ما به نهایت ای خداوند خدا منت دارم که برای ما بهترین کار آورده که ما در درون خانه نشسته، نمازکو ما در وقتش خونده، اوقات فرزندان ما در وقتش داده، با کاری خدمت پیش میبرم. به حد زنهای موفق کمانده مرا بسیارن. کمپانی فبرلیک 17 سال شد که در تاجیکستان کار فعالیت داره. زیاده از 3,000 تا آفیسیای کمپانی فبرلیک در تاجیکستان. شما فکر نکنید که ای تاجیکستان بیزنس نمیشه. بسیاری دیرکتورای ما ای تاجیکستانن. برای همین شخصان که در تاجیکستان زندگی میکنه، در روسیه زندگی میکنه، فرق نداره در کجایی که هستین. در رقم های ما بنویسین. رقم های ما قریب در همه ویدیوهای ما هستن. در واتساپ ما بنویسین. ما شما در کار چگونه در مهلت کوتاه موفق شدن میآموزانم. خودم ای چیکار سر کردم، همش گروپ های ابوچین میدم میآموزانم تونه. لیچ نقطیتان کار میکنم در گروپ ها، در لیچنی واتساپ. уже بگم که همین خیلی کار ما دوست میدارم که هر یک نویچوکی که نو در کمانده ما میویه با احساسات قطعشان کار میکنم که همین خوشبختیه که خودم دارم میخوام که هر یک دختره که کماندم داشته باشم و زوانیه های میگم که دستای را موفق شدنه راهش برای شما میاموزونم. دخترای کمانده ما به حد دیرکتورای ما موفقن، به حد دخترکای اکتیونی در کمانده ما کار میکنن. اوجه ایره همه شما میدونین دختر تماشابینای عزیز که ما چند قدر در مهلت کوتاه پیشروی کردگیم. در داغستان بودیم، وقتی که کنفرانس تمام شد باید دختره گفت که سایده گفت انا تو چه کار میکنی؟ گفت ما 10 سال شده فبرلی کار میکنم، زبانی لیدریه دارم. ما گفتم که همین خیلی کار میکنم. با گفت که دیگام جا خواندگی. گفتم خواندگی نیستم. با گفت که بیا ویدیو تا ارسی که ما رو یاد بگیریم کارا. ده حق ما باور کنین زوره میکنن که ما ویدیو ارسی قطعی بفهمونم که ما چه کار میکنم. برای همین قصد شما هموطنان عزیز مهربانی ما ای دست نتین. البته ما شخصانی را به کار در کمانده میگیریم به اجازت شوهرشون، به اجازت خشتامانشون. یه خلاش می نویسن که معامله ما قطعی خشتامانمون بیزه بای شم روزیه یا خشتامانم روزی نیست. خشتامانه در بالای سرتون بگردونین. خشتامان سوравно مبینی مقصد کلین خشتامان چی را دوست میداره؟ باید که صد نکنی رشک داره. مقصد فرزندش قطعی زنش معاملش بهترینه، مادر میسه رشک میکنه، لیکن شما در اینجا چی کار کردنتون در کنه؟ خشتامان همه وقت دوست بدارین، از تحت دل رنگ اوچه خطون حرمتش کنین، هر روز مینداریش کنین که چونین بچه زیبا را تربیه کرده برای شما را. هر روز خشتاماناتون رحمت بگین، باور کنین. خدمت خشتاماناتون کنین، انشالله برکه میوین. و ما باوری کامل دارم همین هر یک کلین خشتامانم هر روز رحمت بگه برای بچه تربیه کردگیش، برای بچه کلون کردگیش. هر روز خدمتش بکنه، پوچه هکوش بجقه، دستکوش بجقه، زندگی ایدئالنی و زور میشوه. زچیم جنگ میکنین؟ برکت زندگیتون نمیپرونین. زچیم خشتامان حرمت نمیکنین که بچه نازنینش برای شما را داده؟ رحمت بگین. هر روز، هر لحظه خشتامانتون خسرتون مینداری کنین برای بچه تربیه کردگیشون. ادنشین شما را شوهرتون دیده با شما را بسیارتر دوست میداره، در بالای سرتون میگردونه. باور کنین ده.
тамоман дар зиндагӣ кӯшиш кунен ягон каса хафа накунен. Дар ҳамин зиндагие ки дорен ҳатто фарзанди худтона ҷанг накунен. Ман медонам кӯдакан сартона вайрон мекунанд. Манам ҳамин хелам гове ҷанг мекунам. Лекин сразу дилша мебардорам. Сад накунӣ ҷанг ҷанҷол баракати зиндагиро мепаронад. бовар кунед. Барои кор дар хонаи хизр хуштомадтон тамбалӣ накунед. Ай кор ҳеҷ кор нашудай. ҳамин авқот пасуда шудан, ҳада ҳавлиро тоза кардану руфтан инами як зарраи хуби морам малоикаҳо менависанд, як зарра бадимонам менависанд. чанд қадар авқот кади, чанд кас айдасита авқот хурд, ҳамон қадар баракати бигем ки хубӣ дар номаи аъмол мо нависта мешавад. Тамоман кӯшиш кунед ҳамин вақте ки авқот кади, як кас авқота хурд, хонара тоза кади, як кас раҳматат гуфт, корта ҳамаро успед мекунед. бовар кунед. ман 90 бузу гӯспанд доштум, 3 кӯдаки майда доштум. элитни директори Фаберлик будам ки ман қишлоқ кӯчидам рафтам. элитни директори компания Фаберлик. барои ҳамиқа одаме ки бига ки мекунам мекуна ва ман ин кора кардестам зани ҳеварму дигариша бикуна, ҳамаша ман бикунам. ҳамин фикра ай сартон бурорен. бовар кунед. аз таҳти дил зиндагитона дӯст бидорен. баракача худованд ҳамчунон наметия ки беохир. барои ҳамиқа дили ҳамаро метонен ёфта. ба хубии худтон ҳамаи нами ширини ҳаёт дар кафи дасти худтонай. чӣ хеле ки карден ҳамон хел результатша мебинед. ман дар гӯшаи хаёлам набуд ки ман соҳиби ин қадар чизо мешавам, бо ин қадар одаморо ёрдам мекунам. бовар кунед. баъд ҳамин ҳаёти зиндагии мода фақат бояд бача очара бикуна. фикр мекунам ки ҳамин фарзанда дарди таваллудкуниш бачарам духтарам як хелай. ай бачада духтара тарбия кардан қинай, ура ба оврушу додан қинай. барои ҳамиқа апа ва хоҳарои азиз кӯшиш кунед хизмати падару модаротона дар зинда буданашон бикунед. ман ирӯз мегӯям бовар кунед, фахр мекунам, мегӯям ки очама ҳаҷ рӯй кардам. фахр мекунам. медонам ки ҳичи нест ба сравнени бигем ки хизмати модари ман ки ман 10 бори дигарам ҳаҷ рӯй кунам камай. кӯшиш мекунам дили очама хирсанд кунам ҳама вақт. кӯшиш мекунам ки сухани очама дар замин нагузорам. бовар кунед. барое ки очаи ман ҳам барои ман падаре, ҳам модар. диден, ҳаматон шоҳиди зинда буден ки ман Тоҷикистон рафтам, ҳатто падаре ки ман надидам ва намешиносамаш. вақте ки хонаш рафтам гуфтанд ки гуфт ки ин кияй? гуфтанд ки Саида. Саида ҳай гуфт, духтар май гуфт, медонамаш. бовар кунед. баъд ман гуфтам ки падарҷон, гуфтам ман имрӯз омадам ки хизмати туро бикунам. ягон хизмат дорӣ? гуфтам. ба гуфт ки не, гуфт ҳичи дар кор нест, гуфт падарам. фақат гуфт мефурам як хлеби мулоимак бошад. ба ман бировардам, хай дар дасташ бигем як банча пули 100 сомона 200 сомона дар дасташ додам. ба гуфтам ки бо гӯшбирён кард. гуфт ки то гӯшбирёни хонаи маро нахӯрӣ намерай. хай бо келин доштем, келин мо гӯшбирён кард, хӯрдем, видео кардам дар канала мондагим. ба бисёриҳо навистиянд ки иқа ҳавли падару чиркин амҷоро тоза кунӣ, бурӯ чӣ корут кадай. вақте кишти коршон буд, ҷамъоварӣ рӯи ҳавлишон пурри ҷигорӣ буд. охир ман дар оҷа зиндагӣ намекунам. хонаи падари ман келин дорад, додар дорам, додарам дар оҷа зан дорад. ман бирам дар як рӯзи меҳмондорӣ мегӯем ки бихезам ҳада ҳавлӣ бурӯм дар нерви келинмон бирасам. ҷамъоваришона ки кардан меруванд, хучон ақл доранд. беҳад ҳамин комментария беҳад бисёр буд. ана михел вохӯрӣ бо падарам, ҳамун видео ҳамихели ном дорад, вохӯрӣ бо падарам. так, алейкум салом. дар компания Фаберлик ҳамаи чиз ҳаст. чизе ки дар коратона бинависен, скрин карда рӯй кунем, дар бораш мефаҳмонем. группаи клиентики чат дорам ки розыгрышҳои худ чат дорад. баъд барои падарка дода нашавед, консултантҳои азиз. компания Фаберлик материнский бонус, стабильный бонус, развитие бонус, директорский бонус, ягала бонусҳое дорад ки шумо запросто метавонед бизнеси худтона пеш баред.
در همین کار موفق شوین شما میلیون تا پدرکه را میگیرین. خانه خداوند زیارت چه 20 برا میرین. باور کنین این بیزنس های این کاری اولیکاکی نیست. چند قای که حرکت کردی، چند قای که کمانده تا که کلام کردی، همون قدر پول کار میکنی. باور کنین ده بیزنسی هست که از خانه نبرامده پروستو کاری که شما اولیکاکی کار میکنین ایسر تو بگه ایسر تو بگه نه ایسر تو عبیت دفعه بلی کار کن میلیون پول کار میکنی. میلیون تا پولی همون کاری اولیکاکی تا کار میکنی. خوبی کار ده چیه ده؟ ساعت نداره. شاو کار میکنی، سحر کار میکنی، عبید کار میکنی، بگه کار میکنی، فرق نداره. کدام وقتی که بکاری همون وقت میشینی کار میکنی. انا میخوال اپا و خوارو رحمت که توخیری و افیر با ما بوده دمو ساعت ای 3:14 تا گذشت شبانه های. انشالله رحمان با یکم موضوع اینترسنی در کامنتاری بنویسین. یکم موضوع اینترسنی میگیرم همراه شما صحبت میکنم. فکر عقیده هاتون بنویسین. обязательно یاردم میکنم تا چه نیزو میرسیدگی در برتان هستم. اپا و خوارو شخصانی که نوی چوکین همه کورا با نازوکیش برش برا می امزانم. جنبست میکنیم افیری امروزمونه 46 مینوت با شما بودم. رحمت برای این قدر سخانه بهترین تونستن. دیگه ما سخانه بعد اهمیت نمیتیم. کده میگه سایده پولا دی تمام کن سایده. باور کنین همون سایده ایم. پروستا لباس پوشیم دیگر شید. زندگیم دیگر شید. بهتر شید. زندگیم خوشرو شید. همون آدمایی که دیده نمیتونن او گپای می نویسگشون برای خودشون تعلق داره. ما و پیش کامنتاری بعد دهازی تماما اهمیت نمیتیم. او آدمی که کامنتاری بعد می نویسه دلش سیاه های پیشروی یک از دیدن نمیخواه. آدمایی که کامنتاری خوب می نویسن من شما را دوست میدارم و همه وقت خوشبخت باشین. هر کجای هستین سربلند باشین. همه تونده شبهای رحمانی میندارم. ای همه شما را مهر و محبتان در دلی ما های باور کنین. هم قید دوستان میدارم که به حساب شکرانه الله مهربان که یوتیوب سبب شد، فبرلیک سبب شد این قدر اپا و خواره ردنای برای خودم یافتم. برای همتان برای کار، برای همتان موفقیت، برای همتان پیشروی، هم در زندگی هم در بیزنستان خداوند برکت در هر یک خاندانی ما و شما بریزانه و در دعای نصف شبی را فراموش نمیکنیم. خداوند الله شخصانی که به فرزندن صاحب فرزند چون بگردونه که به حد کامنتاری بسیار اویدی به فرزنده هست که ما فرزند نداریم می نیسم 8 سال شد 10 سال شد انشالله شیطان امید بندش با امید خداوند همتون صاحب فرزند بگردونه. همه آن شخصانی که بیماری ها دارن خداوند بیماری هاتون شفای کامل عطا بگردونه. همه آن شخصانی که به خانه هن صاحب خانه شان بگردونه، به کار هن صاحب کارشان بگردونه، به بیزنس هن صاحب بیزنس شان بگردونه، در حبسن آزاد شان بگردونه، موفق تان بگردونه. فرزندای همه ما و شما را برای راست هدایت کنه، خدمتگاری در راه اسلام شان کنه و همه شما در زنهای عزیز خوشبختی زن بودن را خواهانم که همه شما اله ها خوشبخت باشه. در همین نیست میشه دعا میکنم که خداوند همین دعای مرا صدقاً همه مردگی هایی که در جمله مؤمن و مسلمان هایی که از عالم چشم پوشیدگی خداوند رحمت و مغفرت چون بگردونه، جاشون جنت بگردونه. از جمله ما را جنت الفردوس نصیب ما هم بگردونه. سامی главный намозай باور کنین. ما در همون قشلاق هم بودم نوابسته که بز گوسپند داشتم کاری اگرات باشتم یگم نماز ما ترک نمیکردم. جان ما میدادم نماز ما میخوندم. بجای عبید نماز ما انتخاب میکردم. اوقات نمیخرم یکم نماز ما بخونم. گریه ما روزی دل ما مشکلی ها ما پرابلم ها ما همش با او دیده در روی جای نماز کردگیم که خداوند امروز این گونه خوشبختی ها را نصیب ما گرداندگی. دعا کنین صدقاً آب دیدتون در روی جای نماز بریزونین، آب دیدتون پیش خداوند بریزونین، انشالله موفق میشین. این بگم که انمی قدر غم قطعی من هیچی در یوتیوب رو مده گفته نمیتونستم.
غمام قطعی طور جای نماز جاگهی ما جای نماز بود، در روی جای نماز خواه میرفتم میخستم. برای همین قم درد دلتونه فقط به الله مهربان کنین. خداوند میتیه، باور کنین خداوند برکت چه میتیه. هیچ محل دعای یگم کسا به قبول نمیمونه، دعای همه مونه انشالله رحمان قبول میکنه. خیر اپا خارا تا افیری آینده ویدیوی نوبتی ما برآمدی ما در داغستان میشوه. ابیزیت اینا تماشا کنین، لایک های خودتون دریغ ندارین. شخصانی که پادپیسات کردگی نیستین در کانال ما پادپیسات کنین. اشما هیچی نمیره لیکن ما خرسان میشم. خرسان کردن یک از ثوابه. خیر اپا خارا